अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम वारिस अली और आप देख रहे हैं ऑन इट। फ्रेंड्स, आज की हम इस वीडियो में जिन या जिन्नात को डिस्कस करेंगे। यहाँ एक बात बताता चलूँ कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जिन्नात अलग मखलूक है और जिन अलग, जबकि जिन्नात जिन की जमा है। इस वीडियो में हम जिन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कुरान और हदीस की रोशनी में, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किसी शख्स या इंसान पर जिन जब हावी हो जाता है तो उसकी क्या पहचान होती है, और ये कि जिन किन किन रूप को इख्तियार करके हमारे या आपके सामने आ सकता है। आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलते हैं वीडियो की तरफ। 26वां सिपारा सूरतुज़ ज़ारियात आयत नंबर 55 में अल्लाह पाक फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और मैंने इंसान और जिनों को इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी इबादत करें। फ्रेंड्स, इस आयत में ये बात वाज़ेह होती है कि जिन भी इंसान की तरह अल्लाह की पैदा करदा एक मखलूक है, और इन दोनों का एक साथ जिक्र करने का यहाँ मतलब ये भी है कि इन दोनों में बहुत सारी चीज़ें मुश्तरक हैं, यानी कि ये रहते एक ही दुनिया में हैं। लेकिन जिन जो है वो इंसान की आंखों से ओझल है और इनके अलग अलग डायमेंशंस हैं। अल्लाह ताला ने इन्हें भी इंसान की तरह अक्ल व शऊर दिया है, और ये अपने जहन की कसौटी पर रखकर किसी भी बात को मानने या ना मानने का इख्तियार रखते हैं या फैसला कर सकते हैं, और क़यामत के दिन इनका भी हिसाब इंसानों की तरह होगा। इनमें और भी बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं इंसानों की तरह, जैसे कि इनके यहाँ भी शादियाँ होती हैं, इनकी भी औलादें होती हैं, और इनकी भी नस्लें आगे बढ़ती हैं। ये भी इंसानों की तरह खाते पीते हैं, इनकी भी नस्लें आगे बढ़ती हैं, और एक मुअय्यना मुद्दत तक या एक मुअय्यना उम्र पूरी करने के बाद इनको भी मौत आ जाती है। आमतौर पर जिन्नात इंसान की ज़िंदगियों में मुदाखलत नहीं करते जब तक कि उन्हें तंग ना किया जाए। जो चीज़ जिन्नात को इंसान से अलग बनाती है वो ये कि जिन्नात इंसानों को नज़र नहीं आते जब तक कि वो किसी इंसान या किसी जानवर की शक्ल इख्तियार ना कर ले, जबकि इंसान इन्हें इनके असली शक्ल सूरत में देख नहीं सकता, मगर वो इंसानों को बड़ी आसानी से देख सकते हैं, बखूबी देख सकते हैं। जिन्नात की भी अपनी ताकत और खुसूसियत के एतबार से कई किस्में होती हैं। इस पर किसी और दिन बात करेंगे, ये एक अलग टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक ये है कि क्या जिन्नात वाकई अपनी शक्लें बदल सकते हैं, और ये कि किसी इंसान पर या उसके जिस्म पर कोई जिन काबिज़ है, इसकी पहचान क्या है। ये जो जानवर हमारे सामने मौजूद है, क्या वाकई में ये जानवर है या इसके अंदर भी कोई जिन मौजूद है। मुख्तलिफ जानवर मसलन ऊँट, घोड़े, सांप, खच्चर, परिंदे या इंसानों की शक्ल जिन इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन इसका हमें कोई इल्म नहीं कि उसकी पहचान क्या है, क्योंकि इस्लामी रवायात के अंदर इसका कोई जिक्र मौजूद नहीं है। जबकि इंसानों की शक्ल में खबीस जिन्नात किसी वक्त भी आपके सामने आ सकता है, ख्वाह आप जाग रहे हों या फिर नींद के अंदर ख्वाब में हों, सिवाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक के, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान किसी भी इंसान की शक्ल के अंदर आ सकता है सिवाय मेरे। हज़रत अबू सईद खदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीना मुनव्वरा में बहुत सारे जिन्नात ने इस्लाम कबूल किया है, लिहाजा अगर तुम किसी सांप को देखो तो 3 बार अजान देना, अगर वो फिर भी ना जाए तो उसे कत्ल कर देना। यानी इस हदीस मुबारक से ये बात साबित होती है कि जिन्नात अगर किसी जानवर की शक्ल में आता है तो अजान सुनकर भाग जाता है, क्योंकि शैतानी जिन्नात ही इंसानों को परेशान करने के लिए अपना रूप बदलते हैं और अल्लाह का कलाम सुनकर वहाँ से भाग जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल खुला जाने, नए कपड़े पहनने या खाना पीने वगैरह की दुआ की तलकीन फरमाई, ताकि आसपास अगर कोई शैतानी जिन्नात मौजूद है तो वो अल्लाह का कलाम सुनकर वहाँ से भाग जाए और किसी भी तरह इंसान के कामों में शामिल ना हो सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी फरमान है कि जब तकबीर पढ़ी जाती है तो उसे सुनकर शैतान खौफ खाकर वहाँ से भाग जाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक बहुत ही मशहूर वाक़या है कि वो सदक़े और खैरात की खजूर पर हिफाजत की ड्यूटी पर मामूर थे कि शैतान वहाँ इंसानी शक्ल में आता है और खजूरें चुराने लगता है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसे पकड़ लेते हैं, वो बहुत ही मन्नतें समाजत करता है, लिहाजा उसे आप छोड़ देते हैं। इसके बाद मुसलसल वो 3 दिन तक आता है, हर बार पकड़ा जाता है। आखिरी दिन वो ये कहता है कि तुम मुझे छोड़ दो, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें एक ऐसा वजीफ़ा बताऊंगा कि जिसे रात में पढ़ लेने से सुबह तक कोई भी शैतान तुम्हारे आसपास नहीं आएगा, और वो वजीफ़ा है आयतुल कुर्सी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस बात का जिक्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की तस्दीक की कि वाकई वो शैतान था। वैसे तो वो झूठा है, मगर ये आयतुल कुर्सी वाली बात उसने बिल्कुल सच कही। अब सबसे अहम बात यह कि शैतानी जिन्नात को किस तरह से पहचाना जाए।
یہ ہمارے سامنے موجود جانور واقعی کوئی جانور ہے یا پھر یہ انسان کی شکل میں موجود کوئی جن ہے؟ اس کی کس طرح سے پہچان کی جائے؟ یا کسی انسان کو کوئی نفسیاتی مرض لاحق ہے؟ اس کی بہت ساری نشانیاں ہیں جو کہ آپ کو اچھی طرح سے آبزرو کرنی چاہیے، اور ایک ایک کر کے ہم ان سب کو ڈسکس کریں گے۔ پہلا کیس ہم ڈسکس کر چکے ہیں، یعنی کہ اگر کسی جانور کی شکل میں کوئی جنات آتا ہے تو 3 بار اذان کے سنتے ہی وہ وہاں سے چلا جائے گا، اور اس طرح سے جائے گا کہ آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا کہ وہ کہاں سے آیا تھا اور کہاں گیا۔ اب دوسرا کیس ہے، یعنی کہ کسی انسان کے جسم پر اگر کوئی جن قابض ہو جاتا ہے تو اس کی کیا پہچان ہے؟ اس پہچان کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے جو بات سمجھنا ضروری ہے وہ یہ کہ جناتوں کے جسم کے خد و خال کیسے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ جناتوں کے جسم انسان کی طرح نہیں ہوتے، ان کا جسم ایسا ہوتا ہے جس میں ریڑھ کی ہڈی نہیں ہوتی انسانوں کی طرح۔ ان کا جسم سمندر میں موجود ایک جانور وائلڈ سیل کی طرح ہوتا ہے، یعنی کہ گوشت کے لوتھڑے کی طرح ایک فلیکسیبل ٹائپ باڈی ہوتی ہے۔ اور اس کی دوسری مثال ایک ایسی ہے کہ پرانے زمانے میں چمڑے کے مشکیزیں ہوا کرتے تھے پانی بھرنے کے لیے، بالکل اسی طرح سے ان کا جسم ہوتا ہے، فلیکسیبل، موو کرتا ہوا، جس میں ریڑھ کی ہڈی موجود نہیں ہوتی۔ لہٰذا ان کے انگوٹھے بھی نہیں ہوتے جو کہ ہڈی کی وجہ سے بنتے ہیں، اور جب یہ کسی جسم پر مسلط ہوتے ہیں تو اس کی بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ متاثرہ شخص کی پلکیں نہیں جھپکتی، بلکہ اس کی نظریں ایک جگہ پر مرکوز رہتی ہیں، بالکل اسی طرح جیسے کنگ کوبرا سانپ اپنی نظریں ایک جگہ پر ٹکا لیتا ہے۔ اس کی نظریں، اس کی آنکھیں، اس کی پلکیں اور اس کی گردن ایک جگہ پر اسٹل ہوگی۔ اور اس کی دوسری علامت یہ ہوگی کہ اس کے جسم سے ایسی بو آئے گی جیسے کہ ہم کسی گوشت کو آگ پہ رکھ کر بھونتے وقت آتی ہے جو بو، بالکل اسی طرح کی ایک بو اس کے جسم سے آئے گی۔ تیسری علامت یہ کہ متاثرہ شخص سے ایسی بو بھی آئے گی جیسے کہ کسی جانور کے کھال کو ہم کچھ دنوں تک باہر رکھ دیں۔ چوتھی علامت یہ کہ متاثرہ شخص ایسی چیزوں کو دیکھنے کا دعویٰ کرے گا جو کہ موجود ہی نہ ہو۔ متاثرہ شخص کافی خوفزدہ ہوگا، ڈرا ڈرا سا ہوگا، اس کی آواز بھاری ہو جائے گی یا بالکل بدل جائے گی، اس کی پلکیں نیچے کی طرف جھکی ہوں گی مگر ساکت ہوں گی، اس کا دل ایسا محسوس ہوگا جیسے کہ کسی نے اس کے دل کو مٹھی میں بند کر لیا ہو۔ اس کے علاوہ آپ کسی آصف زدہ مکان یا گھر میں جب داخل ہوں گے تو آپ کو اسی طرح کی اسمیل آئے گی جلے ہوئے گوشت کی یا بھنے ہوئے گوشت کی، تو آپ سمجھ جانا کہ ضرور آس پاس کوئی جنات یا شیطانی جنات موجود ہیں۔ اور اس کا علاج تکبیر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے والے ہر کلام سے ممکن ہے، کیونکہ یہ کام شیطانی جنات کے ہوتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو سن کر خوف کھاتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جنات کو بغیر دھوئیں والی آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور آگ کا بہترین علاج ہے پانی، تو لہٰذا کسی ایسی جگہ پر جہاں پر جنات کی موجودگی کا اندیشہ ہو وہاں پر وضو بنانا چاہیے۔ اور تیسرا طریقہ جو کہ احادیث مبارکہ میں موجود نہیں ہے مگر علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ گھر میں سفید مرغ پال لینا کہ جس پر کوئی داغ نہ ہو، اور اس کی حکمت انہوں نے یہ بتائی کہ فرشتے جو کہ سفید روشنی کے بنے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں اذان دیتے ہیں، یعنی کہ اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، لہٰذا صبح سویرے جب یہ مرغ اذان دیتے ہیں تو جنات کو فرشتوں کی موجودگی کا گمان ہوتا ہے اور یہ وہاں سے ڈر کر اور خوف کھا کر بھاگ جاتے ہیں۔ اگر زندگی میں آپ کا کبھی بھی گزر کسی ویرانے، کسی صحرا یا کسی جنگل سے ہوا ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ اللہ کی اذان دینے یا اس کا ذکر بلند کرنے سے کوئی شک نہیں کہ وہاں سے شیطانی جنات غائب ہو جائیں یا بھاگ جائیں۔ بہت سارے جادوگر جنات کو قابو میں کر کے ان سے کام لیتے ہیں۔ آپ نے ایسا کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی جنات نے انسان کو قابو میں کر لیا ہو اور اس سے کام لیتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن پاک کے اس 29ویں سپارے سورہ جن آیت نمبر 6 میں یوں فرمایا ہے، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور یہ کہ بعض بنی آدم بعض جنات کی پناہ پکڑا کرتے تھے، اس سے ان کی سرکشی اور بھی بڑھ گئی تھی۔ تو یہاں پر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ انسان اللہ کی واحد اشرف المخلوق ہے جو کہ جنات اور فرشتوں دونوں سے افضل ہے عقل و شعور کے اعتبار سے۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو ان دونوں مخلوقات سے انہیں سجدہ کرنے کو کہا گیا کہ انسان ان دونوں مخلوق یعنی فرشتے اور جنات دونوں سے افضل ہے۔
उस वक्त वहाँ पर फरिश्ते भी मौजूद थे और जिन्नात भी मौजूद थे, और एक जिन्नाती मखलूक कि जिसे हम इब्लीस या शैतान के नाम से जानते हैं वो भी वहीं पर मौजूद था, और उसने इंसान की इसी बर्तरी को मानने से इनकार किया और अल्लाह ताला के हुक्म को भी रद्द कर दिया। इसके बाद शैतान को जलील और रुस्वा करके वहाँ से निकाल दिया गया, लेकिन उसने अल्लाह से मोहलत मांगी कि मुझे क़यामत तक की मोहलत दे, मैं तेरे बंदे को गुमराह करूँगा और बहकाऊँगा। और अल्लाह ताला ने भी कहा कि जो मेरे बंदे होंगे वो कभी भी तेरे बहकावे में नहीं आएंगे। लिहाजा उस वक्त से लेकर आज तक शैतान की नस्ल मुसलसल लोगों को गुमराह करने और बहकाने की कोशिश में है, और क़यामत तक इनकी ये कोशिश जारी भी रहेगी। अल्लाह हमें शैतान के शर से महफूज फरमाए। वीडियो आपको कैसी लगी, पसंद आई है या इसमें कोई भी इंफॉर्मेटिव चीज़ आपको लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, अजीज़ों के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।